प्लूटो की डिस्कवरी कोई प्लान नहीं बल्कि मैथ्स की एक ऐसी गलती थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एस्ट्रोनॉमर्स करोड़ों किलोमीटर दूर एक ऐसे शिकारी की तलाश में थे जो प्लैनेट्स को अपनी जगह से हिला रहा था, लेकिन जब वो निशाने पर पहुंचे तो वहां कोई ताकतवर शिकारी नहीं बल्कि एक नन्हा सा मुसाफिर मिला। आज हम जानेंगे कि प्लूटो की डिस्कवरी एस्ट्रोनॉमर्स की गलती कैसे बनी और आखिर हमने उसे प्लैनेट्स की कैटेगरी से धक्का देकर क्यों निकाल दिया। प्लूटो की कहानी इसकी डिस्कवरी से भी 150 साल पहले शुरू होती है, जब 1781 में हमारे सोलर सिस्टम का 7वां प्लैनेट यूरेनस डिस्कवर हुआ। पर एस्ट्रोनॉमर्स को यूरेनस के ऑर्बिट में एक मसला नजर आया। उन्होंने यूरेनस के मास के जरिए कैलकुलेशंस की तो मालूम पड़ा कि वो अपने ऑर्बिट यानी अपने रास्ते पर उस तरह नहीं चल रहा था जिस तरह उसे न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से चलना चाहिए था। उस पॉइंट पर एक्सपर्ट्स ने समझा कि या तो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी गलत है या फिर यूरेनस के आगे कोई और प्लेनेट भी है जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसे अपने रास्ते से डाइवर्ट कर रहा है। उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला, क्योंकि जिस पॉइंट पर यूरेनस ऐसा कर रहा था वहीं पर उन्हें एक दूसरा प्लेनेट मिला, हमारे सोलर सिस्टम का 8वां प्लेनेट जिसे नेपट्टून कहते हैं। ये साइंस की बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन मसला अभी भी बाकी था, क्योंकि नेपट्टून के मिलने के बाद भी यूरेनस थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था। नेपट्टून के मास के हिसाब से यूरेनस को जितना डाइवर्ट होना था वो उससे भी ज्यादा हो रहा था। इसका एक ही मतलब था कि शायद नेपट्टून से भी आगे कोई बहुत बड़ा और भारी प्लेनेट है जो इन दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है। इस फर्जी और भारी प्लेनेट को प्लेनेट एक्स का नाम दिया गया और अगली कई दहाइयों तक सारे एस्ट्रोनॉमर्स इस नए प्लेनेट की तलाश में लग गए। इस प्लेनेट एक्स को ढूंढने के लिए पर्सिवल लोवेल नामी एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर ने एरिजोना में एक खास ऑब्जर्वेटरी बनाई जिसे लोवेल ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है। पर चंद सालों के बाद ही 1916 में लोवेल प्लेनेट एक्स को ढूंढे बिना इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी मौत के 13 सालों बाद प्लेनेट एक्स को ढूंढने की जिम्मेदारी 23 साला क्लाइड टोम्बो को दी गई। उनका काम इंतहाई मुश्किल और थका देने वाला था। वो आसमान के उसी खास हिस्से की मुख्तलिफ दिनों में तस्वीरें खींचते और फिर उनको कंपेयर करते थे। अगर कोई चमकता हुआ सितारा अपनी जगह बदल रहा होता तो इसका मतलब था कि वो सितारा नहीं बल्कि कोई प्लेनेट है। 18 फरवरी 1930 को क्लाइड ने देखा कि एक छोटा सा डॉट जनवरी में ली गई 2 तस्वीरों में अपनी जगह बदल रहा था। मजीद तहकीक से कंफर्मेशन मिल गई कि ये वही प्लेनेट एक्स है जिसे दुनिया ढूंढ रही थी। इस प्लेनेट का नाम एक 11 साला ब्रिटिश लड़की ने सजेस्ट किया। उसका मानना था कि क्योंकि ये प्लेनेट बहुत दूर और अंधेरे में है इसलिए इसका नाम मुर्दों के रोमन देवता प्लूटो पर होना चाहिए। पर कौन जानता था कि आने वाले वक्त में प्लूटो का वजूद ही खतरे में पड़ने वाला है। जब 1930 में प्लूटो पहली बार नजर आया तो उस वक्त एस्ट्रोनॉमर्स के पास इतने ताकतवर टेलीस्कोप्स नहीं थे। तभी उन्होंने अज्यूम कर लिया कि ये बहुत बड़ा और भारी प्लेनेट होगा जो कि यूरेनस और नेपट्टून के ऑर्बिट्स को डिस्टर्ब कर रहा है। पर जैसे जैसे साल गुजरते गए और टेलीस्कोप्स बेहतर होते गए, प्लूटो का मास लोगों की नजरों में कम होता गया। 1930 में प्लूटो को अर्थ के बराबर तस्वुर किया गया। 1948 में नई कैलकुलेशन से साबित हुआ कि शायद ये मार्स के बराबर है। पर प्लूटो की असलियत का सही से तब पता चला जब 1978 में प्लूटो का चांद कैरन डिस्कवर किया गया। यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने एस्ट्रोनॉमर्स को चकरा कर रख दिया। फिजिक्स के मुताबिक अगर आपको किसी प्लेनेट के चांद का ऑर्बिट और उसकी स्पीड का पता हो तो आप उस प्लेनेट का बिल्कुल सही वजन निकाल सकते हैं। जब कैरन के ऑर्बिट और उसकी स्पीड का जायजा लेकर प्लूटो का मास निकाला गया तो सारे एस्ट्रोनॉमर्स दंग रह गए। प्लूटो इतना हल्का निकला कि वो किसी भी तरह यूरेनस या नेपट्टून के ऑर्बिट्स को डिस्टर्ब या डाइवर्ट नहीं कर सकता था। अब यहाँ पर एक नई बहस छिड़ गई कि अगर प्लूटो इतना ही छोटा है तो फिर यूरेनस और नेपट्टून के ऑर्बिट्स को कौन डिस्टर्ब कर रहा है।
شاید یہ بحث چلتی ہی رہتی، لیکن 1989 میں پہلا انسانی پروب وائجر 2 نیپٹیون کے پاس سے گزرا۔ وائجر 2 کی مدد سے ہمیں پتہ چلا کہ اصل میں نیپٹیون کا پرانا ماس ہی غلط تھا۔ جی ہاں، وائجر 2 کی اسپیڈ میں ہونے والی معمولی تبدیلی سے نیپٹیون کا اصلی کھچاؤ، اس کے اصلی گریویٹیشنل پل کا پتہ چل گیا، جو کہ پرانی کیلکولیشن سے 0.5% کم تھا۔ جب اس نئے اور صحیح ماس کو یورینس کے آربٹ کی کیلکولیشن میں ڈالا گیا تو اس کے آربٹ میں وہ عجیب حرکت جس نے 100 سالوں سے ایسٹرونامرز کو پریشان کیا ہوا تھا فوراً ختم ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلوٹو کی ڈسکوری کسی اتفاق سے کم نہیں تھی، یا پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پلوٹو کی ڈسکوری غلطی سے ہو گئی۔ 1989 سے لے کر اسکول کی ٹیکسٹ بکس میں پلوٹو کو سولر سسٹم کا سب سے چھوٹا اور ٹھنڈا پلینٹ پڑھایا جانے لگا۔ آپ میں سے اکثر نے بھی بچپن میں پلوٹو کو 9th پلینٹ کے طور پر ہی پڑھا ہوگا، لیکن پھر 2006 میں کچھ ایسا ہوا جس نے اس 9th پلینٹ کا وجود ہی خطرے میں ڈال دیا۔ 2005 میں ایکسپرٹس نے نیپٹون سے بھی آگے ایک اور باڈی دریافت کی جسے ایرس کا نام دیا گیا۔ ایرس کا وزن پلوٹو سے بھی کافی زیادہ تھا۔ یہاں پر ایسٹرونامرز کے پاس 2 آپشنز بچے، یا تو ایرس کو 10th پلینٹ مان لیا جائے اور اس جیسی مزید ملنے والی سینکڑوں باڈیز کو بھی پلینٹ بنایا جائے، یا پھر پلینٹ کی ڈیفینیشن ہی بدل دی جائے۔ اب کیونکہ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانسڈ ہوتی جا رہی تھی اور پلوٹو یا ایرس جیسے بہت سے پلینٹس لگاتار ملتے جا رہے تھے، تبھی انہوں نے پلینٹ کی ڈیفینیشن ہی بدل دی۔ 2006 میں انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین نے پلینٹ ہونے کے لیے 3 شرطیں لازمی قرار دے دی۔ پہلی شرط تھی کہ پلینٹ سورج کے گرد آربٹ کرتا ہو، جو کہ پلوٹو کر رہا تھا۔ دوسری شرط تھی کہ اس کی گریوٹی اتنی ہو کہ وہ اپنی شکل کو گول رکھ سکے۔ یہ شرط بھی پلوٹو نے پاس کر لی، پر تیسری شرط نے پلوٹو کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا۔ وہ شرط یہ تھی کہ پلینٹ اپنے آربٹ کی سب سے طاقتور باڈی ہو اور وہ اپنے راستے میں آنے والے چھوٹے پتھروں اور کومٹس کو ہٹا چکا ہو۔ پلوٹو سورج کے گرد آربٹ تو کرتا ہے، لیکن یہ بہت دور کائپر بیلٹ نامی حصے کا رہائشی ہے۔ یہ بیلٹ لا تعداد چھوٹے چھوٹے برفیلے پتھروں اور کومٹس کا گھر بھی ہے۔ کسی بھی پلینٹ کا اپنے راستے سے ایسٹرائیڈز اور کومٹس صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی گریوٹی بہت زیادہ ہو۔ گریوٹی زیادہ ہونے کے لیے ماس کا زیادہ ہونا بھی ضروری ہے، لیکن پلوٹو کا ٹوٹل وزن ارتھ کے مقابلے میں صرف 0.2% ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آربٹ کے کومٹس پر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ آسان الفاظ میں سمجھا جائے تو پلوٹو کی گریوٹی اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ ان لاکھوں کومٹس کو یا تو اپنی طرف کھینچ کر خود میں ایبزارب کر سکے یا پھر انہیں دھکا دے کر آربٹ سے باہر نکال سکے۔ یہی وجہ ہے کہ 2006 میں IAU نے پلوٹو کو پلینٹس کی کیٹیگری سے ہٹا کر ڈوارف پلینٹ کی کیٹیگری میں ڈال دیا۔